السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا في هذا الفيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنقوم بتصحيح امتحان الوطني الموحد للعلوم الاقتصادية. طبعا التمرين الأول أو الشابتر 1 soit UN la suite numérique définie par U0 هي UN زائد واحد هي 1 sur 4 UN moins 9 sur 2 quel que soit N appartient à N. Calculer U1. On va calculer U1. On va calculer U1. Voilà. On a UN زائد واحد est égal 1 sur 4 UN moins 9 sur 2. U1, c'est-à-dire N est égal 0. U1, 1 sur 4, U0, moins 9 sur 2. إذا U1, U0 est égal 0. 1 sur 4 fois 0, moins 9 sur 2. إذا 9 sur 2. Maintenant, on calcule U2. U2, donc N, on pose N est égal 1. 1 plus 1 est égal 2. 1 sur 4. U1 نقيس تسود على جوج ونعوضو بقيمة تسود على جوج. U1 هي ناقص moins 9 sur 2. هنا on utilise calculatrice. Mieux on utilise calculatrice. Moins 36 moins 45 sur 8. Question 2. Montrer par récurrence que pour n de n, un est supérieur, strictement supérieur à moins 6. يعني عنبرهنو أن لكل n أن n أكبر من قصة غنستعملو برهان ترجع. Pour N est égal à 0. On a U0. U0, on a U0 est égal à 0. Donc, U0 est strictement supérieur à moins 6. Fixons là soit un ليكن N, soit N appartient à N. On suppose que, on suppose que UN est strictement supérieur à moins 6 et montrons que UN plus 1 est strictement on va faire la soustraction. UN plus 1 moins 6 est égal. Voilà, UN plus 1 il y a 1 sur 4 UN moins 9 sur 2 moins معلومة est égal plus 6. هنا نوحدو المقام. إذا المقام الموحد بين moins 9 sur 2 6 غنضربو في جوج بجوج هنا moins 9 sur 2 وهنا نضربو في جوج هنا 12 هي 1 sur 4 UN moins 9 plus 1 هي plus 3 sur 2. دائما تنقول لكم انا في برهان الترجع باغ ريكورونس ولا دائما نعمل هذا ونفكر هذا 1 sur 4 قلنا UN plus 3 sur 2 fois هاد 1 sur 4 ما عنديش هنايا عندي المقلوب ديالها اللي هي 4 هي 1 sur 4 UN plus 4 fois 3 طبعا 12 sur 2 6 هادي est supérieur à 0 car أن UN est supérieur, strictement supérieur à moins 6. عندنا هذه دوزو اللي عطاونا تولي عندنا معطى دوني تولي عندنا هذا معطى. إذا شنو كنمونطريو هذه هي دي زيتاب ديال البرهان باغ ريكورونس. غنمشيو للسؤال الثاني دو بي. Montrer que, quel que soit pour que n appartient à n, عندنا un زائد واحد moins un qui est égal à la relation. Voilà, quel que soit n appartient à n, on va calculer n plus 1 moins n, tout simplement. 1 sur 4 un moins 9 sur 2 moins un. Donc on va calculer un 1 sur 4 un مع moins
هنا sur 1 إذا ندير 1 sur 4 UN هنا نضربو في 4 هنا في 4 هاتي هنا 4 UN sur 4 moins 9 sur 2. On va calculer là 4. UN moins 4, il y a moins 3 UN. Moins 9 sur 2. Voilà. هنا كاين UN ياك. إذا نعملو بهاد moins 3 sur 4. نعملو moins 3 sur 4. عطانا UN. عملنا من moins تولي بليس. فوالا ها 9 sur 2 fois. نديرو لانفيرس ديال هذا. لأن عملنا ب moins 3 sur 4 نضربو هنا في لانفيرس ديالو. عطينا moins 3 sur 4 UN. ولا نختازلو ياك. عطينا هنايا بليس 6. علاش؟ عطينا 36 sur 6. 36 عطينا. فوالا ها لا غولاسيون. Donc UN plus 1 moins UN est égal à que soit N appartient à N. Déduire que UN est décroissante. Voilà. On a que soit N appartient à N. UN plus 1 moins UN, je ne sais pas non. Moins 3 sur 4, UN plus 6. Et donc, le signe de la vie. On a UN plus 6 est positif car UN est strictement supérieur à moins 6. Et moins 3 sur 4 est négatif. Donc, négatif fois positif, négatif. Donc, UN plus 1 moins UN est négatif. Alors UN est une suite décroissante. Ça n'a pas aussi décroissante. une suite décroissante. عاد نمشيو دابا للسؤال الموالي، نمشيو نجاوبوا الأسئلة مترابطة. لاحظت أنا الأسئلة ديال هذا كلها مترابطة، ولكن ممكن نستغلوا الديكرواسونس باش نبرهنوا. montrer que UN est convergente. Alors, comme UN est décroissante، تناقصية est décroissante. وخاصة إلا كانت ديكرواسونس خاص تكون كبر ماشي عدد. UN strictement supérieur à moins 6, donc UN est convergente. Convergente. On dit UN est minorité à moins 6. Oh, UN est strictement supérieur à moins 6, donc UN est convergente. Maintenant, deux conditions. On dit la monotonie décroissante et UN c'est minorité ou majorité. Donc UN est convergente. On pose que, voilà, on pose un Vn est égal à 1 sur 3 UN plus 2, tel que n appartient à n. Voilà. Calculer V0. V0 est égal à 1. Là, 0, donc on va dire U0 plus 2. U0, 0, il donne 1 sur 3 fois 0 plus 2, donc est égal à 2. Allez. Montrer que E est une suite géométrique. Si on va montrer que Vn est une suite géométrique, on arrive, Vn plus 1 est égal à Q, Vn. Voilà la raison. Il y a la relation on va montrer que Vn est une suite géométrique. Alors, on va calculer Vn زائد 1. Vn زائد 1, il y a 1 tiers. نعوض هنا n زائد 1 plus 2. Il y a 1, 3, on a n زائد 1 نعوض بقيمتها. Il y a 1 sur 4 un moins 9 sur 2 plus 2. Et on نشرو نديرو développement. Il y a 1 sur 12 un. وهنا غتختزل هذه مع هذه تبقى لنا 3 sur 2 plus 2. Il y a 1 sur 12 un moins. On calcule هذه عطينا moins 3 sur 2 plus 2 هي نضربوها في جوج هنا plus 1 sur 2. هنا حنا شنو عندنا في ان؟ عندنا في هنا 1 تيير ياك. فوالا إذا كانت 1 تيير هنا كانت واحد ملاحظة مهمة. عندنا مكتوب على كي Vn زائد 1 إيتيكال. هنا عندنا في التمرين عندنا Vn عندها 1 تيير. دونك هاد 12 غنوزعها هي 1 sur 4 fois 1 sur 3. Un
plus 1 sur 2. ونفاكتوريزيو ب 1 sur 4. غتبقى لنا 1 sur 3 UN. هنا ما عنديش 1 sur 4 هنا. إذا غنضرب في لانفيرس ديالها. هي 1 sur 4. دونك هادي كتبناها. وهنا غنختار تعطينا 2. فوالا VN. دونك 1 sur 4 وهادي هي VN. هي VN. دونك VN زائد 1 est égal à 1 sur 4 VN. On dit que VN est une suite géométrique d'horizon 1 sur 4. Donnez VN en fonction de N. إذا عندنا لا ريلاسيون كتقول لنا أن VN كتساوي V0 في كيوس N. غنعوضو V0 ديجا لقينا جوج و V كي هي هادي 1 sur 4 على بويسونس N. إذا هاد الغلاص شكون حافظينها من موراها فيريفيو كو UN تساوي 3 فاكتور VN moins 2. C'est-à-dire on écrit UN en fonction de VN. خصنا نخليو هاد العلاقة هادي هي هادي غنحتاجوها هنا. قال لك فيريفيو كو غنجيو غنديرو العلاقة اللي كتربط UN VN هي ديال هاد امبوز. On a VN est égal à 1 tiers UN plus 2. إذا حنا تنقلبو على UN 1 tiers UN est égal هادي غنديرو لهنا تولي VN moins 2. إذا لو بغينا UN فاش غنضربو كلشي؟ غنضربو هنا في 3 ونضربوها في 3. غتبقى لنا UN وهنا غنضربو في 3. دابا نوضحوها نضربو هنا في 3 باش نحيدو هاد الكسر. هنا نضربو في 3 غتبقى لنا UN est égal 3 عامل هاد VN moins 2. من موراها تيجي بي شنو تيقول لك؟ اون ديديو كو ان تيكال هادي. فوالا عندنا ان شنو كتساوي؟ 3 عامل لي في ان موان 2 تيكال 3. شنو هي في ان؟ ها هي 2 فوا 1 سور 4 تو لا بويسونس ان موان 2. اللي كان هنايا مهم هو غنعملو بجوج. فاكتور كومان هو 2. غتبقى لنا 1 سور 4 لا بويسونس ان moins 1 عملنا بجوج هاهي. إذا 3 fois 2 هي 6 1 sur 4 la puissance n moins 1. Enfin عندنا calcul limite عندنا comme عندنا 1 sur 4 borné moins 1 moins 2 donc limite la limite de 1 sur 4 os n lorsque n tend vers plus l'infini est égal 0. علاش؟ لأن 1 sur 4 حصلنا ب moins 1 moins 2 donc limite de 0. Voilà. إذا الليميت ديال UN لوسك ان طون فير بليس لانفيني هادي 0 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 موان 6 دونك موان 6 إيكال موان 6. هذا هو التمرين الأول.